Mtazamaji mtukufu wa Leo Njo Leo, tukiwa katika mji wa Butembo mashariki mwa DRC, meya wa mji wa Butembo akifanya mzunguko kwa sasa, anakuwa kwenye mtaa wa Bulengera. Hapa anazungumza na raia hali ya ukosefu wa usalama, maendeleo na kuhusu hali ya afya COVID-19. Mtazamaji mtukufu wa Leo Njo Leo, acha basi ni kuacha kufuata hutuba yake meya wa mji wa Butembo akizungumza na raia kwa muda huu wa kuzingirwa iliyoletwa na Rais Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njo Leo TV. Lokola botele miwana. Ginji tunasimama sote, ginji munasimama wote kule. Lokola pepi soto zali awa. Na ginji nasi tunakuwa hapa. Tuzali bandeko. Tuko wandugu. Tuzali ba Congolais. Tuko wakongomani. Tuzali ba Congolais, yango wana il faut cultiver amour. Tuko wakongomani na kwa hiyo tupendane. Pour faciliter musala na biso batoto yei, tuzali banguna na bino te, tuzali bandeko na bino. Ili kazi isonge mbele, sisi ambao tulikuja kwa kuwaongoza, tuko ndugu zenu, hatuko adui zenu. Soki tosali musala malamu elongo na bino, tukifanya kazi nzuri pamoja nanyi, mukomona ete ville na biso ekozala sécurisé. Mutaona usalama utaingia katika jiji la Butembo. Mukomona ete ville na biso ekokoma développé. Tutaona kama jiji itakuwa katika maendeleo, yani maendeleo itaingia katika jiji la Butembo. Pour preuve, kwa kuwaonesha toutaki mikolo mileki awa toyambaki delegation moko ya Banque Mondiale. Kwa siku zilizopita, yani juzi, tuliweza kupokea ujumbe mkuu ya Banque Mondiale. Delegation wana eyei pona kusala prospection ya nzela kubanda Kasindi. Hiyo delegation walikuja kutazama hali ya barabara kutokea huko Kasindi, Beni, Butembo, Lubero, Kanyabayonga, Goma, mpaka Goma. Banque Mondiale mutako financer projet wana. Banque Mondiale ambayo mnajua ni hao wataleta pesa kwa huo muradi, yani kwa hiyo projet. Watu bakosala musala wana ezali kaka bana ya Butembo. Wenye watatumika kwa hiyo kazi, kwa hiyo projet ya ujenzi wa barabara ni watoto wa Butembo. Yango wana bazali kosala ko consulter bato. Na ndio maana yuko wanaona watu wakiongea na watu wana koyeba ete soki nzela wana esalemi eske ezali malamu to mabe, ili wajue kama barabara hiyo ikitengenezwa iko mzuri ama ubaya. Eske ezali malamu to mabe, eske kwa wakati watatengeneza barabara ni mbaya ni mzuri. Swali ni hili, wakati mradi huu utatimilika, eske ni mzuri au ni mbaya? Okay, lokola bino bolobi ezali mubaya, etali yo. Etali ngaite, etali yo po mutolingi development ya mboka na yote. Kwa wale ambao wanasema ni mubaya inawahusu, kwani kwangu ni vizuri. Projet wana ezali malamu. Kona nini? Hiyo muradi iko mzuri, juu ya nini mnifuate? Ebana ko permettre. Itafasilia eko permettre biloko euta na pays étranger. Ita permettre yani vitu itoke kwa nchi za kigeni na viingie katika jiji letu. Eko ya na mboka na biso Butembo, pe biso to biloko na biso ko uta Butembo, eko kende Goma, ainsi de suite, eko kende pe Kasindi, ekei na mboka bapaya. Vitu vitaingia katika jiji la Butembo na vingine vitatoka Butembo vinaenda Goma, Kanyabayonga na nchi za kigeni. Angona na lingai koyebisa bino. Ndio maana nilipenda niwaambie, soki tolingi development ya mboka na biso, tukipenda maendeleo ya jiji letu, il faut na consultation ba délégation wana bazali kosala toyeba ko apporter bango un soutien. Kupitia mazungumzo ya hiyo ujumbe ya delegation ya Banque Mondiale italeta maendeleo na tuwasaidie. Et puis eko permettre yo soki olingi kokende par exemple Goma
tokoumela lisusu te puisque nzela ekokoma asphalte. Itatupatia uwezo ya kufika mbio Butembo, Goma na mahali pengine paske njia itakuwa naisha kuwa vizuri. Soki omoni ke ezali mabe, wewe ukiona ni mbaya, makanisi soki omoni ke ezali mabe pona yo, na ukiona kama ni mbaya kwako, na pona voisin na yo ezali malamu. Me kwa jirani yako ni kitu kizuri, ni vizuri zaidi. Pona voisin na yo ezali malamu eko permettre oye bape komi déplacer en étant recours. Kwa jirani yako itakuwa vizuri kwani mtu atatembea kwa dakika kidogo tu. En étant record. Kwa dakika kidogo tu. Na yango. Kwa hiyo asengi na waomba baye bazali na mituna wote aliyekuwa na swali na kopesa micro na oyo azali na préoccupation moko oyo soki tokoki ko répondre ye. Mwenye atakuwa na swali tutampatia neno na ikiwezekana tutamjibu. Merci mingi. Asante sana. Merci pour m'avoir donné la parole. Kwa majina bananiita Etienne Kasereka. Je réponds au nom de Etienne Kasereka. Niko mkaaji ya Mbonzo. Je réside au quartier Kamesi Mbonzo. Okay, swali langu ni hili. Ma question est la suivante. Napenda kuuliza papa maire de la ville ya kwamba wakati tunapokuwa mtaani. Oui, j'aimerais m'adresser ou poser la question au maire de la ville. Et quand nous sommes en ville de Butembo, tunakuwa na service ya sécurité. Nayo vile ameiguzia. Nous avons des services de sécurité et l'autorité a touché cet aspect sécuritaire. Sasa wakati tunapowaita wanakuja na retard, wala wakati wanafika wanasema tupane pesa ya essence. Sasa tunapenda tuulize papa de la ville. Oui, la question est de savoir les services de sécurité une fois alertés ou appelés, ils viennent en retard et aussitôt arrivés, ils demandent les frais pour le carburant. Alors tunapenda atusaidie kwamba kweli wakati mtu anapowaita kama ni muraia ndiye atalipa essence ou bien kama wiko deja na budget ya zile essence. Nous voulons afin que le maire nous éclaircisse afin de savoir si une fois les services de sécurité alertés arrivés, est-ce que c'est à la population de donner l'argent pour le carburant alors que nous savons qu'il y a un budget conséquent quant à ce. Ok, merci. Asante. Kwa hiyo swali na remercier mingi na kushukuru sana. Papa uzana raison. Uko na sheria baba. Soki basengi yo carburant, wakikuomba carburant, yo uzana ba numero na biso, uko na namba zetu, benga biso, utuite. Est-ce que tunaelewana? Carburant mutagoya usenga yo carburant zate. Hakuna mtu mwenye anapaswa kuomba carburant, antuka hiyo haiko. Soki asengi yo carburant, akikuomba carburant, loba ayebi busala na ye azali ko sala te. Usimwambie tu ke haijue kazi yake, vraiment hastahili hata na hiyo kazi. Est-ce que tuyokani? Tunaelewana? Gerlas. Je réponds au nom de Vindo Gerlas. Je suis habitant du quartier Kamesi Mbonzo. Tunashukuru waongozi wa jiji. Nous remercions les autorités de la ville kukuya tu consulter, pour venir nous consulter. Na ndio kweli tuko na magonjwa mengi inatuzunguruka mengi sana. Nous avons beaucoup de préoccupations. Kwa hiyo pour ce tuko na maposition militaire zenye zinatuentoure. Nous avons plusieurs positions militaires qui nous entourent. Ile ni amena. Pour ça nous disons amen. Kisha hii maposition militaire zenye inafika wakati ya 18h. Toutes ces positions militaires vers 18h,
wanatia mabariere kidogo kidogo kumanjia. Ils barricadent ça et là sur le long des passages. Kama ni kutafuta adui, hapa ni sawa. Si c'est pour traquer l'ennemi, nous saluons. Lakini ya kushangaza, Ce qui nous étonne, par moto walombaka 500 francs. par moto, ils font payer 500 francs. Sasa inaleta insécurité kwa population. Par cette pratique, est-ce que c'est ça sécurisé? Na ile ina hairuhusu wengine wenye hawana ile 500 francs kupitia milie yao kama usiku limwingilia pasi nyingine. Lorsqu'ils exigent le paiement de 500 francs, ça crée la psychose et d'autres trafiquants jugent mieux de passer par des raccourcis ou des chemins un peu clandestins. Wanalipenda niulize kama armée yetu haina soutenance ya chakula pourvu wakona lomba ile 500 francs na watuambie kama inaendaka wapi. Je voudrais savoir si notre armée n'est pas approvisionnée alimentairement pour qu'elle tracasse la population en demandant 500 francs, ou bien au sein de l'armée il n'y a pas de budget. Na kumbe mnatuambia kama ile inaruhusiwa ama hairuhusiwi. Et nous voulons savoir si c'est là. Nous voulons à ce que vous puissiez nous préciser si cela est permis ou pas. Na tulipenda leta yetu surtout mairie yetu ya Butembo ifaye machantier de jeunes parce que iokipe wa jeunes wasiingie ndani ya mouvement za kusécuriser ville. Nous recommandons à la mairie ou à l'État en général de pouvoir encadrer les jeunes afin que ces derniers ne puissent pas s'enrôler au sein des groupes armés. Na tulisemea kwa mambo ya ujenzi ya barabara. Et au sujet de la construction des routes, tunapenda pande siège yanje maliza kazi yake ya kupiga ennemi. Nous voulons à ce que l'état de siège instauré puisse vraiment se préoccuper de la mission de la sécurisation. Kisha watatujengea barabara, ensuite ça suivra la construction des routes. Kisha na wao watajenga ile barabara wakuwe huru kufanya ile kazi. Et ceux qui pourront travailler dans ces projets seront vraiment bien sécurisés. Je vous remercie. Nakushukuru. Bona yo kwako umoni mabe. Unaona vibaya. D'abord, ya kwanza ndenge na moni yo uzali un jeune. Hizi na kuona uko kijana kabisa shujaa. Susi na yo ezali kaka o ete état de siège ekende. Mais kokende soki o dénoncer monguna te. Wewe mafikiri yako tu ni état de siège iishe na kuambia état de siège haezi isha kama haushete adui ili apigwe. Soki otali malamu, ukiona vema, soki otali ngalo kona nzalia, ukiniona vizuri, nzalaki na musala na nga mususu. Niko na kazi zangu, shughuli zangu ziko mahali pengine. Ndimaki tena kena boyana Butembo. Sikukuwa najua kama ndakuja Butembo. Yo zande kona ngai. Siko ndugu yangu. Nakosi. Ndadanganya. Naza enemi na yo. Niko adui yako. Ungopona nini uzolinga teke yo denonce monguna konga nazo. Sasa jua nini haupendi kusheta au kutaya adui ili nimalize kazi yangu na nirudi? Dénoncer monguna. Sheta adui. C'est ça notre préoccupation. Hiyo ndio yako mafikiri. Dénoncerez les ennemis. Nous allons repartir. Mukikuwa mutakuwa mukisha sheta adui na sisi tukisha mupiga sisi tutaenda. Toye éternellement wate. Toye pour un laps de temps aussi longtemps insécurité zali. Inomoko bozali ko bomba badui. Bozali ko collaborer na bango. Bozali ko sangana na bango. Bozali ko pesa bino ba moto. Bozali ko pesa bino ba boutique. Yango wana ndio bozali kusala ete insécurité continue na bila Butembo. Sisi hatukukuja huko kwa milele. Muendelee kusheta adui. Siku ikiwa mtendelea kuambatana na adui, kwani anawapatia pesa, anawapatia mamoto, insécurité haita isha. Ba pauvre mama na biso lokola bazali wana. Tunakuwa na wamama wetu ambao wanateseka. Bazali wana ce sont les premières victimes. Wanateseka sana kwani hao ndio wanakuwa wanabakwa, wanachinjwa.
soke yindi awa yo okima mbangu me mama wana okoka okima na ete mambo ikaharibika kwa sasa, we kijana utakimbia, me mama anakuwa pale, mzee atashindwa kama kimbie namna gani? yango wana tozali kosenga na bino, Na ndio maana tunawaomba tumenase yo te, hatukunyanyase, yo kolabore na biso, uambatane nasi, uongee nasi, lakisa biso banguna, utuoneshe adui o biso tozonga. juu tumalize kazi ya kwetu ya etat de siège na turudi. Toyokani? Tunaelewana? Ese toyokani? Ya mibale. Ya pili, Yo olobi basoda bazali kosenga 500 francs. unasema jeshi wanaombaka 500 francs. Merci pour l'information. Unafanya mzuri kwa kutuambia. Na kotuna na bakomanda na bango. Nauliza viongozi wao, Pourquoi comportement wana? kwa nini wanafanya hivi? Na kotuna Nauliza. na lobaki tokosolola na bino, bino boyebisanga ba préoccupation na bino, ngana kokamata ngo en compte, na boyebisa na bakomanda na bango. Toyokani? Nashukuru kwani mimi nilikuya ili muniongelee, muniambie magumu hivi, nimesikia na mimi naenda nikiambia wakubwa wao. Okay. Asante. To remercier bino mingi na ndenge o tiki misala na bino ondimi koya kosolola na biso. Tunawashukuru kwani muliacha kazi zenyu na kuja kwa kuongea nasi. Yango wana tosengi na bino boye. Tunawaomba hivi, Insécurité ezali problème ya yo, ya ngai, ya biso bonso lokola totelemia. ukosefu wa usalama ni shida inayo nihusu, inakuhusu, inatuhusu sisi sote kwa jumla. Koto silisa insécurité, ebongi biso na bino tozala main dans la main, poto bunda na munguna, poto yeba olonga etuma. Kwa kuweza kuleta usalama, kwa kuweza kumaliza adui, inatuomba tushikamane mkono kwa mkono ili venir nous parler. Sikona na mituna muke oyo nalikina yeba olibisa ngai. Niko na swali kidogo ambayo nakuambia. Oya liboso ekoserne sécurité. Ya kwanza inahusu usalama. Oya mibale etali développement mboka na biso to province en général. Ya pili inahusu usalama ya jiji letu kwa jumla. Concernant sécurité nalingi na yeba soki ti mokoloni ni tokozwa kimia katikati ya mboka Butembo to Lubero, Beni na Ituri. Kuhusu usalama nilipenda nijue ni siku gani au kwa muda gani tutapata usalama Butembo, Beni na mahali pote. Otushe po ya development na sepeli. Uligusia pointi kuhusu development. Nalingi na rapele muke Na kukumbusha mboka na biso Butembo etongami na ba habita ya Butembo. jiji letu la Butembo lilijengwa na wakaaji wa Butembo. Tozwaki epte kouta kote ya leta. Hatukupata msaada kutokea serikali. Soki nakosi okokiko tu na batu mususu. Nikidanganya utauliza na wengine. Alors soki olobi ke société moko ezoya kotonga balabala. Sasa wakati unasema kutakuya societe ambayo itajenga barabara, biso tozomona ke eza pamba po tozokufa butu na moi. sisi tunaona kwani haifai kitu, haina maana, kwani tunaendelea tukikufa. Oya mtu ya makasi eza kaka sécurité, biso moko tokotonga balabala. Kitu ya maana kwetu ni sekirite, kwani sisi sote tutajenga barabara usalama ukikuwa. Na washukuru. Na kushukuru. Tuna na Asante kwa swali lako. mena yebisi oboye. Na kuambia hivi, Mosapi moko kidole kimoja etongaka mboka te. hakiwezi kujenga jiji. Mosapi moko, Kidole kimoja mosapi moko etongaka mboka te. haiwezi kujenga nyumba. Soki yo ozwaki moyen ya kotonga ndaku na yo, Ikiwa wewe ulipata hiyo namna ya kujenga nyumba lako,
tala pembeni na yo, eske batu nyonso batongi ndako lokola yo? Angalia tu pembeni yako, eske watu wote wamejenga kama wewe? Nakanisi te. Nadhani sivyo. Ezali na mususu akotonga ndako ya munene, Kuna wengine wanajenga nyumba zile za kabambi, mususu akotonga ndako ya muke, na wengine mwingine anajenga kanyumba kadogo. na rectifier na esika oyo. Nalobi société moko ekoya kotonga balabala te. Nalobi boye Banque mondiale baye batanga bayebi Banque mondiale ezali nini? Sikusema kwamba kuna societe ambayo itakia jenga barabara. Nilikuwa wazi, nilisema ni Bank Mondial, na wote mwenye anayua Bank Mondial anayua kama ni nini. Banque mondiale ezali biso banso. Bank Mondial ni sisi sote. Soki otamboli, Ukitembea, soko kena bamboka mususu, ukienda mahali pengine, okomona ete Banque mondiale ezali kosalisa ba pays ebele utaona ya kwamba Bank Mondial inasaidia mainchi mingi pona kotonga banzela, kwa kujenga barabara, kotonga ba edifice ndenge na ndenge. kujenga manyumba hali zote. Soki na Butembo, Hata Butembo, soki moko na biso atongaki ndako na ye, hapa Butembo, kama wewe au mwingine alijenga nyumba yake, ezali pona yo, pona mutu nyonso te. haiko juu yako au kwa watu wote, iko juu yako na kwa watu wote. Asante. Donc toyebisi yo boye, Tunakwambia hivi, soki tosengi na yo tolobi ndeko, tukikwambia hivi ndugu, yo lokola otongaki ndako na yo, jinsi ulijenga nyumba yako, soki basengi yo ata mwa taxi mukewa okobanda kolela, wakikuomba tu ulipe ka taxe kidogo utanja kulia. yango wana Na njo maana Banque mondiale elobi esunga biso na nzela wana. Bank Mondiale inapenda itusaidie kupitia hiyo njia. En plus, Kwa kuongeza, toutaki kolanse ba travaux communautaires awa, tuliweza vile kuanzisha kazi za kwa jumla. tolobi mutu na mutu akomba liboso ya lupango na ye. Tuliweza kuanzisha salongo, tukasema kila mtu aweze kusimama mbele ya nyumba yake. Yango wana nde développement. Hiyo ndiyo maendeleo, hiyo ndiyo development. Ko ozali kolongola d'abord bosoto likolo ya liboso ya ndako na yo. Hiyo development ni kuacha kwanza kutosha mchafu mbele ya nyumba yako. Tozali kozela te mutu moko auta libanda aya kolongolela biso ba bosoto wana. Development haiko kungoya mtu wa kutoka inji ili aje atoshe mchafu mbele ya nyumba yako. Lokolo tongaki ndako, Jinsi ulijenga nyumba, lokolo tongaki ndako, jinsi ulijenga nyumba na kazia, sala pe ete travaux communautaires esalema na quartier, na cellule, na commune na fanya nguvu yote ili kazi za salongo zifanyike. Munako selile yako, munako aveni yako, munako kata lako, munako komine lako. nayebi ya solo ete Butembo etongamaki na ba particulier wana nayebi. Mimi najua kinyi mulisema Butembo ilijengwa na watoto wa Butembo. Ile ni kweli na mimi naijua. Yango wana ba edifice minene Na hizo nyumba kabambi hapa jijini Butembo, banzela barabara na bisika ndenge na ndenge esengi tozwa ba aide ekouta ipai mususu. barabara na njia mbali na kwa ujenzi ya manyumba inaomba vile msaada ya kutokea fasi zengine. Boya egoisme ndeko na ngai, Tuache ile mimi kipendeleo mimi tu. oloba te ke lokola yo tongaki ndako bongo nyonso ekoki. Kusema ya kwamba wewe peke ulijijengea alo unajitoshelea ile mimi. Tala esika totelemi, Angalia mahali ambapo tunasimama. yo moko tala na se ozali komona ba déchet mwa ba biloko ndenge na ndenge. C'est pour dire quoi? Mahali ambapo tunasimama, angalia tu chini, utaona mchafu, majani, machupa, nini. Antuka inaomba kujiswali. Yango wana nazali koyebisa na ba chef de quartier Na hivi naomba kwa washefu wa makata, na chef de cellule wa chef de cellule, toyeba kosalisa salongo. tuweze vraiment kuchukuliana na
kuleta mkazo ili salongo iwezekane. Soki ezali kosalema ezali tobengi wana ezali development pona yopo na ngai pona bisoma. Salongo ikifanyika, hiyo ndio tunaita development. Na ni development yako, yangu, yetu sote kwa jumla. Na kanisi wana toyokani. Nadhani pale tunafatana. Ndeko na ngai soko ulandaki biso malamu. Nilisema yote kama tulifatana vizuri ndugu yangu. Insécurité ezali wapi? Insécurité inatoka wapi? Insécurité ezali motema mabe. Insécurité ni roho mbaya. Insécurité ezali kouta na voisin na yo. Insécurité inatokea kunako jirani yako. Po balingi te yozala na kimia. Yango wana jua wapendi ukue uishi katika usalama, na njoo ile yango na sengi na yo. J'insiste là-dessus. Na kwa ile na kuomba na natilia mkazo, soki omoni voisin na yo azali mutu malamu te, ukiona jirani yako haiko mzuri, haiko mtu mzuri, soki omoni ata na musika na una moko abombani quelque part, na ukiona adui anafichama mbali nafasi fulani, po soki odenonse ye te, kama haumushete, kama haumutai, yango wana nde ekobenga insécurité. Na njo ile yenye inaletaka ukosefu wa usalama, yaani insécurité. Yango wana nasengi na yo, na kwa hivyo nakuomba yeba kudenonse, udue kutaya adui kumusheta. Soko denonse te, kama umushete, moyen totonga nzela ezali te, maendeleo haitawezekana vile kujenga barabara. Yo pe kutonga ndaku na yo te, na wewe vile hautaweza hata kujenga na nyumba lako. Mwana tosengi na bino banso. Na kwa hiyo tunaomba sisi sote kwa jumla, soko lingi ndeko na yo, ukipenda jirani yako au ndugu yako, soko lingi famille na yo, ukipenda jamaa lako, yeba kudenonse, ujue kutaya. Mtazamaji mtukufu, na kushukuru kwani umefata hutuba yake meya wa mji wa Butembo. Kwa heri.